Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Afidur Rahmawati, a student of Pharmacy Class D at Unjani, with study number 116. I'm here to give you some information about pharmacy in Saudi Arabia. This presentation uh, is this presentation is made to fulfill individual tests, English assessment with the director of Miss Lisa, and this slide is made by me. Because I don't have much time for this presentation, so I will only explain the main points, especially the pharmacy education and training at point 2. This is the material we will discuss. Previously, let's get to know Saudi Arabia. Saudi Arabia is a country in Western Asia, which is ruled by a King Salman bin Abdul Aziz Al Saud and Crown Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. The rest you can read on this slide yourself alone. The next is pharmacy education and training. Pharmacy education pathway in Saudi Arabia is similar at Indonesia. First, secondary education. Um, Science High School in Indonesia is called SMK Pharmacy. And second is Bachelor of Pharmacy B Pharm or PharmD, 5 years. In Indonesia is Sarjana Pharmacy or S-Pharm. And then internship 1 year for PharmD. This is like internship or magang in Indonesia. And employment pharmacy or hospital. Internship itu magang. Kalau employment itu semacam kayak kerja fresh graduate sebelum beralih ke selanjutnya. And then SPLE, this is like uji kompetensi for STRA in Indonesia. In Arab Saudi, we call SPLE. And then postgraduate education in Indonesia is like magister or doctor, like S2 atau S3. In Arab is MSc, PhD, and clinical residency. And then specialist or educator or industry. This is final steps to pharmacy education. And then we move to this table is description to this apa diagram alir. Jadi ini merupakan pembahasan dari yang sebelumnya. Bisa di sini juga terdapat durasinya, lalu ada deskripsinya ini seperti apanya. You can read this alone, ya. And then registration as a pharmacist or in Indonesia we called apoteker. If in Indonesia we have to do uji kompetensi of STRA, in Saudi we have to SPLE or Saudi Pharmacist Licensure exam. If we want to take career to the next level, and who can take the SPLE exam? From the degree, you need to have Doctor of Pharmacy from the degree, registered pharmacist, and work experience. And SPLE, Saudi Arabia has three-step process to become a licensed pharmacist or apotheker. Step one is data flow or eligibility check. This first step is the data flow process, which is like a background check to verify your qualification and work experience. Jadi ini semacam kayak pendaftaran atau registrasi data. Time frame-nya takes between 25 to 13 5 days to complete, and the fee is um 814 SAR or Saudi Arabia rial. In Indonesian rupiah is sekitar 3.600.000-an. And the two step is classification or getting your eligibility ID. This is a next step or step one. Time frame-nya 5 to 8 working and cost-nya is 200 rial. And the step 3 is taking the SPLE exam. This is dari data 1 dan 2 itu pendaftaran dan beberapa administrasi lainnya. Lalu di yang ketiga ini kita mengerjakannya ya. Total estimasinya adalah minimal untuk 2 sampai 3 bulan dan maksimalnya bisa lebih dari 6 bulan, itu tergantung beberapa kendala yang ada.
The next is what to expect of SPLE. Uh, this is number of question is 105 question per session, dan konsepnya emang multiple choice dan menggunakan sistem CBT. Lalu nih untuk tempatnya, where can you take the SPLE? Biasanya tuh di India, for example, di beberapa cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, Puri, Lucknow, Kochi, and Trivandrum. For your information, choose what we can choose the uh, most convenient and center when you register for the exam. And why this SPLE important? Uh, jadi yang udah dibilang tadi kayak kalau kita mau mengupgrade skills atau level kita dalam berkarir di farmasi, kita bisa mengikuti SPLE ini. The next is global health and access to medicine. Saudi Arabia have a role in pharmacy. Yeah, for the first one is national drug policy. The Saudi Food and Drug Authority or SFDA regulates medicine quality, pricing, and availability to ensure patient access. Jadi ini semacam lembaga obatnya di Arab Saudi ya. Kalau di Indonesia kan ada BPOM, kalau di Arab Saudi ada SFDA. Lalu ada Pharmaceutical Manufacturing, ini semacam kayak pendistribusian obatnya. Kalau di Indonesia bisa ada Kimia Farma, ada atau ada K24 dan semacamnya. Lalu ada collaboration with WHO and global entities. Jadi WHO kan merupakan World Health Organization yang world ya. Jadi memang setiap negara mengadakan kerjasama dan Arab Saudi ini berperan aktif dalam kerjasama tersebut to support equitable drug access and respond to public health emergencies globally. Lalu ada Vision 2013 goals. Jadi kalau di Indonesia semacam Indonesia Emas, Arab Saudi juga punya. One of the core goals is to position Saudi Arabia as a hub for pharmaceutical innovation and biotechnology in the Middle East. And the last one is Haji and Umrah preparedness. As we know that Arab Saudi ini kan merupakan tempat dilaksanakannya ibadah haji untuk umat muslim. Jadi dia memang mensuplai obat dan mempunyai peran farmasi yang penting di bidang tersebut. Contohnya ini ada depo obat KKHI di Mekah. And the next is development process. Uh, drug de- the drug development process in Saudi Arabia has gained significant momentum as part of the contribution 2013 to localize pharmaceutical production and encourage innovation. And this is steps. One is drug discovery, preclinical testing, clinical trials, ada 3 fase. Lalu ada regulatory review, and the last one is post-marketing surveillance. Nah, kurang lebihnya memang sama seperti di Indonesia, ada preclinical 1 sampai 3, lalu ada uji coba ke hewan, ada post-marketingnya juga, jadi kurang lebih sama. For the rest, you can read in this slide alone. Um, Next is drug registration application process at the Saudi Food and Drug Authority or SFDA. Jadi di slide ini kita membahas bagaimana sih cara registrasi di SFDA ini. Ini ada diagram alitnya. You can read this alone, or atau aku sudah bikin um, semacam rangkumannya. Jadi ada sekitar 5 steps. The first one is applicant initiates online by SOR or Saudi Drug Registration System di website. Jadi kalian bisa mengakses websitenya dulu. Lalu yang kedua ada free payment and submission to generate reference number. And three is appointment and SFDA review to perform the Plus One validation by RA Pharmacies and validation and acknowledgement, and the last is assessment queue atau menunggu antrian untuk registrasi lebih lanjut. Di sini juga ada draft validation licensing process. Jadi bisa dibilang ini lanjutan dari yang tadi ya. Uh, udah dirangkum juga, jadi ada sekitar 8 steps, bisa dibaca nih. Di sini ada dari applicant submission sampai ke approval, dan di sini juga ada summary of time recruitment. Jadi ada beberapa hmm,
hari gitu ya prosesnya. Ini bisa dibaca di sini juga tergantung tipenya. Ada tipe 1A or B, ada tipe 2 juga dan seterusnya. Pokoknya ada di sini. Lalu ada medication adherence and patient counseling. Jadi Saudi Arabia juga memegang beberapa role aktif di farmasi. Salah satunya yaitu ada patient counseling, of course, karena kan sebagai apoteker kita harus memberikan counseling kepada pasien untuk menggunakan obat itu bagaimana. Ini juga kurang lebih sama seperti di Indonesia. Jadi, medication adherence is critical issue in Saudi Arabia healthcare system, especially in the management of chronic disease such as diabetes, hypertension, and cardiovascular disorders. Jadi memang kurang lebih penyakit yang umumnya juga sama seperti di Indonesia. Pharmacists play a growing role in improving treatment outcomes through effective patient counseling, improve health outcomes, and reduce healthcare cost. Jadi intinya ini ya, kayak memang Saudi ini memberikan konsultasi yang lebih gitu kepada si pasiennya. Jadi memang apa ya, sebelum ke dokter mereka juga ke si farmasis dulu untuk sekiranya memang bisa ditangani oleh farmasis, mereka akan ke farmasis karena memang dari segi biaya juga eh, lebih murah gitu ya. Ini ada 4 subbab yang saya angkat. Yang pertama ada Medication Adherence Challenge. Jadi ini kayak semacam tantangannya dalam di Arab Saudi itu gimana gitu dalam ranah si farmasi ini. Lalu yang kedua ada Role of Pharmacy. Jadi dari tantangan itu gimana sih cara si pharmacist ini eh, mengambil peran gitu. Ini ada dari Community and Hospital Pharmacists are being trained to provide personalized counseling. Jadi ada semacam eh, apa ya, eh, training gitu untuk para role of pharmacist ini untuk memberikan agar bisa memberikan konseling yang lebih baik dan lebih bagus. Lalu yang ketiga ada patient centered care initiative. Jadi kayak semacam untuk mensukseskan Under Vision 2013 juga mereka kayak ada semacam beberapa kolaborasi gitu antara farmasi untuk meningkatkan di bidang farmasi itu sendiri. Lalu yang terakhir ada digital tools for adherence, bisa dari kayak semacam promosi kesehatan atau promosi obat di bidang farmasi, dan lagi-lagi memang semua ini diatur untuk bisa mensukseskan eh, farmasi di Arab Saudi dan terutama bagi under vision itu ya, karena memang apa ya, semacam perubahan besar-besaran dan kemajuan yang sangat amat luar biasa di under vision 2000 ini bagi rencananya gitu, terutama untuk yang farmasi. And thank you. And thank you. As a final point, I would like to say thank you for listening. And I'm so sorry for my limited English skill and my time is explaining. I hope this has given you an idea about pharmacy in Saudi Arabia. Good morning and see you next time.